하나님 말씀 에스겔서 37장 15절에서 19절까지 아, 22절까지 교독하도록 하겠습니다. 22절까지. 자, 에스겔 37장 15절에서 22절까지입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 막대기 하나를 취하여 그 위에 유다와 그 짝 이스라엘 자손이라 쓰고 또 다른 막대기 하나를 취하여 그 위에 에브라임의 막대기 곧 요셉과 그 짝 이스라엘 온 족속이라 쓰고 그 막대기들을 서로 연합하여 하나가 되게 하라. 내 손에서 둘이 하나가 되리라. 내 민족이 내게 말하여 이르기를 이것이 무슨 뜻인지 우리에게 구하지 아니하겠느냐 하거든 너는 곧 이르기를 주 여호와의 말씀에 내가 에브라임의 손에 있는 바 요셉과 그 짝 이스라엘 지파들의 막대기를 취하여 유다의 막대기에 붙여서 한 막대기가 되게 한즉 내 손에서 하나가 되리라 하셨다 하고 너는 그 글쓴 막대기들을 무리의 목전에서 손에 잡고 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내가 이스라엘 자손을 그 간바 열국에서 취하여 그 사면에서 모아서 그 고토로 돌아가게 하고 그 땅 이스라엘 모든 산에서 그들로 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그들이 다시는 두 민족이 되지 아니하며 두 나라로 나뉘지 아니할지라. 아멘. 오늘은 칠판이 좀 달라졌습니다. 그 전까지는 하얀 화이트보드 칠판을 썼는데 오늘부터는 전자칠판을 사용하게 됩니다. 이 전자칠판을 사용하면 굉장히 쉽게 강의를 좀 전달할 수가 있고 제가 이제 고민했던 것이 뭐냐면 이제 행동 예언이 끝나게 되면 에스겔 성전에 관해서 우리가 구체적으로 공부를 하게 될 텐데 그 에스겔 성전의 평면도가 있어야 쉽게 이해할 수가 있거든요. 근데 그 평면도는 내가 칠판에 그릴 수가 없어. 너무 복잡하고 그 다음에 자세하기 때문에 그건 어떻게 그릴 수가 없어요. 그래서 이제 고민을 하고 있었는데 하나님께서 또 이렇게 우리 교회를 사랑해 주셔서 이 전자칠판을 우리가 구입할 수 있도록 그렇게 역사하셨습니다. 이 전자칠판이 있으면 그 에스겔 성전의 평면도를 스캔해 가지고 여기다 바로 띄울 수가 있어요. 그리고 이제 저는 그걸 보면서 설명만 하면 되니까 쉽게 에스겔 성전을 설명할 수가 있고 그 다음에 서울도 지금 이 전자칠판 사용하고 있는데 뭐 기능이 굉장히 많더라고요. 근데 우선은 제가 하여튼 뭐 가장 기본적인 기능만 우리 도원이한테 제가 배워가지고 오늘부터 사용하도록 하는데 혹시 틀릴 수도 있습니다. 여러분들이 양해하시고 잘 주목해 주시기를 바랍니다. 자, 17번째 이게 지우는 것도 간단해요. 여기에 5이라는 숫자만 누르면 다 지워져 버리거든요. 자, 17번째 행동 예언이 뭐냐면 두 막대기가 하나 되게 합니다. 이 말씀이 에스겔 37장 15절에서 23절까지 있습니다. 두 막대기가 하나 되게 하다. join the two sticks so that they 우리가 지금 마지막 17번째 행동 예언을 공부하고 있는데 정리를 하면 첫 번째에서부터 16번째
첫 번째에서부터 16번째까지 행동 예언은 남유다의 심판과 멸망에 관한 말씀입니다. 남유다의 심판과 멸망에 관한 말씀. 그런데 17번째 행동 예언은 이것은 회복에 관한 말씀입니다. 회복. Y la reconstrucción de Israel. Para que nosotros podamos recuperar algo, se necesita empezar a reconstruir. Vemos que después que Salomón muere, Israel se convierte en dos países. Para recobrar, para reconstruir algo, lo importante es que exista la unión. Y dos, por eso es que vemos que dos palos tienen que convertirse en uno. Vemos que David y Salomón David y Salomón luchan por esto. Y Dios quiere que no sean dos países diferentes, sino uno. Por eso es que esta profecía número 17 dice que hijo de hombre toma ahora un palo y escribe en él y dice que toma después el otro palo y estos dos júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y será uno solo en tu mano. 자, 1장에서부터 우리가 예루살렘 멸망을 기준으로 해가지고 32장까지, 그 다음에 33장에서부터 48장까지. El capítulo 1 al 32 se trataba acerca de la destrucción de Jerusalén. Del capítulo 1 al 32 se trata acerca de el sur de Judá, el juicio de destrucción de Judá del sur. Del 32 al 48 aprendemos acerca de la reconstrucción. Y la primera profecía con acción simbólica está en el capítulo 3. Esa es la primera. Y la profecía número 16 la encontramos en el capítulo 24. Capítulo 24 está la 16 profecía, la profecía 16. De la profecía 1 al 16 se trata acerca del juicio y destrucción del sur de Judá. Y luego la séptima profecía la encontramos en el capítulo 37. Este capítulo 37 se trata acerca de reconstrucción. Como dijimos, de la 3 a la 16 era todo acerca de destrucción y juicio hacia el sur de Judá.
예루살렘이 멸망을 당하고 난 다음부터는 더 이상 뭐 Sabemos que Jerusalén fue de- totalmente destruida. 그다음부터는 뭐냐면 Después que fue destruida, no hay más razón para continuar aprendiendo acerca de la destrucción. 회복에 됐어요. 회복에 Ahora, lo que el plan de nuestro Dios era después que fue enjuiciada y destruida, el segundo plan de Dios era reconstruirla. 맨 마지막 열국 Pero para que esta nación fuera reconstruida, tenían que unificarse y en vez de dos, hacerse una solamente, una sola nación. 17번째 En Ezequiel capítulo 37, la profecía número 17 10월 5일날 주어진 말씀이라고 했죠. fue en 자, 예루살렘 멸망부터 en el 585 antes de Cristo, en el día 10. 일곱 번째 행동 대역이 주어질 때까지 얼마의 시간이 걸렸느냐? Y aquí 우리가 그냥 단순히 계산해 보면 1년 6개월이 나와요. después de la destrucción, coge un año y medio para empezar con la reconstrucción. 1년 6개월이라고 했는데 정확하게는 1년 6개월이면 그냥 6개월이에요. En- 그래서 신학자 después de la destrucción, 왜냐하면 예루살렘에서부터 시작 coge un año y medio y después de un año y medio de la destrucción y el juicio, empezamos con la reconstrucción. 그래가지고 여러 가지 학설들이 많아요. 근데 다 틀렸고 사실은 6개월이 걸렸어요. 자, 어떻게 이렇게 계산할 수가 있느냐? 제가 지난번에 말씀을 드렸는데 한 번 더 하고 내용을 넘어가도록 하겠습니다. Vamos a tratar de explicarlo una vez más y luego continuaremos. Es un poquito complicado con las fechas y todo, pero tratemos de entenderlo. Aquí el pastor está tratando de hacer un esquema con fechas para que todos podamos entenderlo. Si vemos aquí, Jerusalén fue destruida en el Tristan calendario el 585, el mes cuarto. 그다음에 멸망을 당하고 난 다음에 거기에서 도망온 사람이 Después de la destrucción, un refugiado que se escapó 10월 5일인가 llevó la noticia y dijo que 이때 이제 벙어리가 풀리고 벙어리. llevó la noticia. 그다음에 보고를 드렸어요. Ezequiel recibe la noticia porque ya Ezequiel era un cautivo en Babilonia, pero este refugiado que escapa llega a darle la noticia a Ezequiel. ¿Cuánto tiempo coge este refugiado para llegar a darle esta noticia a Ezequiel? Esta persona coge 6 meses para llegar donde él y comentarle acerca de la destrucción que había ocurrido en Jerusalén. 근데 시시일로 Del 계산하면 cuarto mes al mes 10 pasan 6 meses. 585년이지 사실은 한 해에 일어난 Pero en el Trishi, en el calendario Trishi, 2020년 4월 9일 날 예루살렘 ah, 멸망을 당했어요. sale como un poquito diferente las fechas. 멸망을 당했다는 소식을 에스겔 선지자가 듣고
porque estos calendarios no eran los mismos, sino que diferenciaban con el tiempo. El calendario Treasury es un poquito más largo que el Nissan del calendario Nissan, porque los meses están organizados en diferente manera. Bueno, esto se trata acerca de fechas. 이걸 정확하게 설명하신 분은 원로사님밖에 없어요. 후속사 12에 나오는 La única persona que explicaba esto con veracidad, con una explicación muy clara, era el reverendo Park. Pero muchos no coinciden con las fechas. Si vemos la profecía 17 con acción simbólica, hay 3 puntos muy importantes. El primer punto es, coge para ti un palo. El otro punto es, coge también otro palo. Y el punto número 3 era que ponga esos 2 palos juntos para que se conviertan en uno. Que ponga esos 2 palos juntos para que se convirtiesen en uno solamente, no más 2, sino solo uno. Estos 2 palos tenían que unirse y no contar como 2, sino como 2. ¿Qué Dios le dice que escriba en cada palo? En uno le dice que escriba para Judá y los hijos de Israel. Y en el otro palo, ¿qué le dice? Le dice para José y Efraín y toda la casa de Israel y sus compañeros. Aunque era un solo palo, tenían que escribir eso sobre el palo. ¿Qué esto indica? Que esto representa uno Judá del sur y el otro el norte de Israel. La primera representa Judá del sur y el otro Jerusalén del norte. La tribu principal de Judá del sur es la tribu de Judá. La tribu principal de Judá del sur es la tribu de Judá. Y esto también, aquí también está también la tribu de Benjamín. La tribu de Judá está compuesto por ellos mismos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y también allí está incluida las personas que se escaparon del norte de Israel. Ahí no había un sitio donde adorar, pero las personas que estaban supuestamente a adorar allí eran los levitas. Pero ya cuando estos otros llegan, y para entenderlo mejor vamos a leer en 2 Crónicas. Allí nos indica claramente en 2 Crónicas.
La tribu de Efraín. Efraín es el primer hijo de... Efraín es el segundo hijo de José. Manase era el primero. Pero al recibir la bendición, le pone la mano derecha al segundo, que sería Efraín. Esto está en Génesis 48, versículo 20. La tribu más poderosa fue la tribu de Efraín. Entonces, el rey del norte de Judá era un rey, y la tribu que predominaba allí era la tribu de Efraín. Si vemos en la Biblia, Efraín no solo representa la tribu de Efraín, sino que también representa todas las personas del norte de Israel. Dice, toda la casa de Israel y sus compañeros. Y es un total de 9 tribus. Cuando dice toda la casa y sus compañeros, son 9 tribus. Y esto está en el versículo 17 del capítulo 37. Y estos son los que tienen que unirse y llegar a ser uno solo. Esto representa la libertad que recibieron los israelitas de Babilonia, y que todos se unieran y formar una sola nación, un solo reino. Después que ellos fueron libertados de Babilonia, cuando ellos ya fueron libres y pudieron regresar a Jerusalén y pudieron unificar un solo reino. Entonces, estos 2 palos representan la unión de 2 reinos. Ahora veamos el punto número 3 más importante. Vamos a aprender acerca de qué manera se puede traer la unificación. Cómo ellos llegaron a unificarse y formar esa unificación entre ellos. En este punto número 3 aprendemos que la mayor manera de unificarse es por medio de Dios. La mejor manera de unificarse era por medio de Dios. Leamos Ezequiel 37, versículo 17. Perdón, era el versículo 19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Aquí la palabra más importante es lo haré. Y los haré un solo palo. Y los haré y serán. Estas palabras que dice y los haré y serán uno en mi mano. Esto no es posible por los esfuerzos humanos,
sino por los esfuerzos y por la voluntad de Dios. Así espero que Corea del Norte algún día sean unidos con Corea del Sur y que sean unidos algún día en el futuro. Es tan difícil referirnos a al mismo país porque es tan difícil. ¿Cómo va a ocurrir, cómo puede ocurrir esta unificación? Es solamente por el poder de Dios, por la intersección de Dios. Por eso vemos que para que la unificación exista solo depende de Dios. Quien inició esta unificación fue Judá del Sur. Vamos a leer otra vez. 37, versículo 19, dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. El palo del norte y el palo del sur tenían que estar juntos para que la unificación empezara. Entonces vemos que el sur de Judá es el que empieza con la unificación. Ellos empiezan a querer unirse. Pero ¿por qué Dios usó Judá del sur? ¿Por qué fueron ellos que iniciaron esta unificación? Porque Judá del sur tenía la promesa de Dios. Por eso es que ellos empiezan con esta unificación. Vamos a leer en 2 Crónicas 21, versículo 7. 2 Crónicas 21, versículo 7 dice así: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Leámoslo otra vez, todos juntos. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que él le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Con quién Dios hizo esta promesa? Fue con David. Esta promesa que Dios hizo fue con David. También vamos a leer en 2 Samuel. Está en el capítulo 7, versículo 13, está descrito. Él también hizo esa promesa para los descendientes de David, no solo para David. Él también incluyó a los descendientes de David. Y él prometió un cordero a los descendientes de David. Y este cordero representa una promesa. Sabemos que David viene de la tribu de Judá. Y esto aquí es cuando empezamos a ver ya la palabra de nuestro Dios. Aquí es cuando empezamos a entender acerca de la promesa. 9 reyes fueron que estuvieron por mucho tiempo en el poder. Pero vemos que la tribu de Judá es la más importante. Y esta promesa estaba localizada en Judea del Sur.
de, de los 20 reyes que tuvo el sur de Judá, cuatro fueron extremadamente importantes. 누가 중심이 되느냐? 남유다가 중심이 됐어요. 통일을 하죠. 마찬가지로 이 세상의 중심은 뭐냐? 하나님의 언약을 가지고 있는 사람. El sur de Judá tomó la iniciación de la unificación. 나라를 따진다면 예를 들어가지고 뭐 미국이라든지 중국이라든지 러시아 중치가 ¿Por qué? Porque ellos tenían la promesa de Dios. 하나님의 관점에서 봤을 때는 Países que son grandes y tienen mucha población como Rusia, China, eso no importa. Lo que más importa es tener la promesa de Dios. No importa qué grande sea el país, qué poder tenga. Pero lo importante es tener la bendición y la promesa de Dios. 우리가 세상의 주도권을 가지고 있는 사람. Nosotros somos las personas que estamos en el centro de este mundo, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que creer esto en el nombre del Señor. 자, 그다음에 Somos la luz en un mundo oscuro, en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecados. Somos las personas que estamos en el medio de este mundo. 자, 세 번째는 완전히 하나가 되는 통일, 완전히 하나가 되는 통일을 하더라도 완전히 하나가 Entonces aprendemos que esta unificación, ¿cuál es el resultado de esta unificación? El resultado fue que estos dos palos fueron completamente unificados y se convirtieron en uno. Otra vez leamos Ezequiel capítulo 37, versículo 17. Y dice así. 자, 에스겔 37장 17절 말씀입니다. 시작. 그 막대기들을 서로 Ezequiel 37, 17 dice, juntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Juntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Que sean uno solo. En hebreo se dice kalabu. Kalabu. Y tiene dos significados. Significa que se acerquen más y que se unifiquen más. Esta palabra kalabu en Ezequiel capítulo 37, en el versículo 7 también se utiliza ahí. En el 7 y el 17. También ahí lo utilizan esta palabra kalabu. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Y dice, sabemos que del 1 al 17 habla de los huesos. Y dice el versículo 7 de Ezequiel 37, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esta parte de este versículo en una traducción básica sería que un hueso se conectó con el otro hueso. Vemos que estos huesos muertos recobraron vida, pero para que pudieran recobrar vida, tuvieron que ser conectados. Y vemos que la unificación del norte y del sur de Judá representa las 12 tribus de Judá. 12지파가 뭐가 된다고요? 하나 되는 통일.
12지파가 하나 되는 통일이에요. Las 12 tribus se convierten en una. No son 12 más, sino 그래서 que 완전히 하나 una 되는 sola 통일. tribu, 그다음에 여기 17절에 보시면 completamente unificados. En el 하나라는 versículo 단어가 두 번째 있어요. 17, 그래서 앞에 la palabra 그다음에 뒤에도 palabra 하나라는 unirse o ser una 단어. sola 다시 한번 se 읽겠습니다. utiliza 2 veces. 자, 에스겔 Otra vez, 37장 17절 Ezequiel 말씀. 다시 37, 읽겠습니다. versículo 자, 17 dice, 그 막대기들을 júntalos 서로 luego 연합하여 하나가 el 되게 하라. uno con el 내 otro 손에서 para que 둘이 sean 하나가 되게. uno 거기 보세요. solo 그 y 막대기들을 서로 serán 연합하여 uno solo 하나가 되게 하라. en 그 하나 tu 나오죠? mano. 내 La 손에서 palabra 둘이 uno 하나가 solo 되리라. 뒤에도 se 하나가 repite 나오죠? 2 veces. 근데 이게 O sea, que 하나는 que se 단수고 하나는 junte el 복수예요. uno con el otro para convertirse en uno 그래서 앞에 있는 solo. 하나는 이게 뭐냐면 에하드라는 단어입니다. 에하드. La primera, 근데 이건 uno 단수예요, solo, 단수. se refiere a, en hebreo, 단수. 영어로 Uhadu. 얘기하면 싱글러입니다. 싱귤러. 그다음에 뒤에 있는 하나는 Este 아하디라는 단어예요. solo 복수로 돼 uno 있어요, 복수. es singular. Y el otro que dice, y serán 사실은 uno solo, 원형은 같은 단어인데 representa 앞에 el 있는 하나는 plural. 단수고 그다음에 뒤에 있는 하나는 significa lo 복수입니다. mismo, pero una está en singular y la 자, 이건 segunda 뭐를 está 얘기하느냐? en plural. 뒤에 있는 ¿Qué 하나는 이게 representa 복수라고 esto? 하는 것은 보세요. La, 남과 la que 북이 está en plural, 남유다와 북이스라엘이 복수라는 얘기는 es el 고유의 sur de 정체성을 유지한다. Judea y 고유의 Israel, representan dos 하나가 países 되더라도 únicos, 남유다와 그다음에 dos 북이스라엘의 고유의 países 어떤 색깔, únicos. 정체성이 있을 거 아닙니까? 그건 유지가 된다는 얘기예요. 근데 앞에 있는 Ellos, 하나, cada uno tiene 앞에 su 있는 propia 하나는 뭐를 naturalidad, 얘기하냐면 그럼에도 불구하고 pero 하나님의 la 강권적인 primera, 역사, 하나님의 aunque tengan 하나님의 características 강권적인 역사 únicas, 가운데서 온전히 pero 하나가 por la provincia divina de Dios se convierte en una. 자, 뒤에 있는 하나는 이게 복수라고 얘기했습니다. 이 복수라는 뜻은 La, 무슨 의미냐면 la 남과 primera 북이 uno 합해지는데 está 고유의 en, 정체성은 유지가 돼요. 고유의 색깔은 유지가 되지만 앞에 하나라는 얘기는 그럼에도 불구하고 하나님의 강권적인 역사 vemos que 속에서 cada, 온전히 하나가 될 cada 것이다. uno son 온전히 하나 diferentes, 될 것이다. aunque tienen sus 그래서 여기 propias 19절에도 보시면 características, se 하나라는 convierten 단어가 또 en una, aunque 자, tengan 19절 다시 diferentes 한번 características, 19절. se convierten en una. 자, Veamos 19절 말씀. Ezequiel 시작. 37, 너는 versículo 곧 이르기를 19. 주 여호와의 말씀에 Diles, así 내가 ha dicho Jehová 에브라임의 el 손에 있는 Señor, 바 he 요셉과 aquí yo tomo el 이스라엘 palo de 지파들의 José que 막대기를 está en la 주하여 mano de Efraín 유다의 y a 막대기에 las tribus de 붙여서 Israel sus 한 compañeros 막대기가 되게 y los 한즉 pondré con 내 el palo de 손에서 Judá 거기도 y 뭐가 los 나와요? haré un 하나가 solo 나오는데 palo. 거기에 나오는 También 하나는 aquí 바로 dice 해야 됩니다. que 단수예요. será y los haré 그러니까 un 궁극적으로 solo 하나가 palo y 되는데 serán 온전히 하나가 uno 되는데 en mi mano. 고유의 정체성은 유지하게 El 만들 것이다. singular 자, es 예를 들어 가지고 hija du 북쪽과 남쪽, 대한민국 en 북한과 hebreo, 남한이 하나가 됐어요. 하나가 pero 됐는데 se convertirán 말 같은 en 경우에는 uno 사투리가 좀 있죠. solamente. 예? 북한 사투리하고 남한 사투리가 있지 않습니까? 그런 것은 유지를 하게 만들겠다는 얘기. Aunque ellos tienen muchos 그다음에 먹는 diferentes 음식도 좀 다르잖아요. 북한 lenguajes 사람들은 y 냉면 좋아하고 acentos, 또 남한 pero al 사람들은 무슨 final 뭐 찌개를 se 좋아한다든지 하는 걸 convierte en 좋아하는 uno 그런 solo. 고유의 정체성은 유지가 되지만 그러나 전체적인 관점에서 봤을 때는 온전하게 하나로 만들려. 온전하게. A pesar de las 마음을 하나로 diferencias, 만들겠다는 거예요. se convierten en uno 자, 마지막 solo. 이제 결론입니다. 결론. 이거 지우개 어디 갔냐? Vamos a llegar a la conclusión. 이 지우개 이쪽으로 올려봐 한번. 이건가? 이건가? 오케이. 자, 결론입니다. 결론. Aquí presento la conclusión. 첫째로 하나 되면 Para llegar a ser uno, 하나님의 뜻이에요.
하나 되면 하나님의 뜻입니다. 자, 요한복음 17장 Es el significado 21절, de 22절. Dios. En Juan, en el libro de San Juan 19, en Juan 19, 17, 21 y 자, 22. 요한복음 17장 San Juan 한번 17, 21 y 22. Dice así. 자, 21절과 22절 Dice, 말씀. para que leámoslo todo junto, dice el versículo 21 del libro de San Juan, capítulo 17, 자, 같이 한번 21 y 읽겠습니다. 22, 자, para 이게 que 예수님의 todos sean 기도입니다, 기도. uno, como tú, 자, oh 21절과 Padre, 22절 en 말씀. 자, mí y yo en 시작. ti, 내 que también ellos sean 아버지께서 내 uno 안에 en 내가 nosotros, 아버지 안에 있는 것 para que el 같이 mundo crea que 저희도 다 tú 하나가 me 되어 enviaste. 우리 안에 있게 La 하사 gloria que me 세상으로 diste, 아버지께서 yo les 나를 he 보내신 dado, 것을 믿게 하옵소서. para que sean 내게 주신 uno, 영광을 así 내가 como 저에게 주었사오니 nosotros 이는 우리가 somos 하나 된 uno. 것 같이 저희도 하나가 되게 하려 함이니. 거기 보세요. Aquí 자, lo dice muy claramente 아버지와 y lo explica. 그다음에 아들이신 예수님이 하나가 된 것처럼 교회 안에 성도들도 Dios y el Señor Jesucristo, su Hijo, 하나가 되는 cuando 것이 예수님께서 이 ellos 땅에 se 오신 목적이라고 convierten 얘기해요. en uno, 아버지와 아들, 성부 하나님과 성자 하나님이 ve- 성부 하나님과 aprendemos 성자 acerca 하나님이 del propósito más importante 성도들도 de 하나가 de 되는 nuestro 것이 Señor 예수님께서 이 Jesucristo 땅에 오신 de venir 목적이고 al 주님의 mundo 뜻이라는 얘기예요. es 그러면 para que sus hijos, nosotros sus hijos, seamos 하나 되는 uno 방법. en Él. Y los métodos para convertirse en uno 첫째는 solo, primero, 성령 안에서 가능한 성령 안에서 가능 성령 안에서 성령께서는 이미 우리를 하나 되게 만들어 주셨어요. 하나 되게 만들어 주셨어요. 에베소서 4장 3절 말씀. por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a ser uno solo en nuestro Señor Jesucristo. 자, 에베소서 4장 3절 같이 한번 읽겠습니다. 자, 4절까지 두 Y 절 같이 cuando leemos en 읽겠습니다. Esdras, 평안에 매는 줄로 성령에 capítulo 하나 되게 하신 것을 4, 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령이 하나이니 capítulo 이와 같이 7 너희도 del 너희가 3 y 4. 부르심의 Esdras, 한 소망 capítulo 안에서 7, 부르심을 versículo 입었느니라. 3 y 4. 거기 보시면 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것은 이미 성령께서 우리를 하나 되게 만드셨다. 하나 되게 만드셨다. 그러니까 하나 되는 것은 성령을 Nuestro 통해서만 Dios, 그것이 Él 가능하다. 그 ha 얘기예요. 성령을 통해서. preparado la manera 근데 como 이 nosotros 성령을 통한 podemos 하나 되면 llegar a 뭐냐면 ser uno 새로운 en 마음이에요. Él. 새로운 마음. Esta unión representa un nuevo corazón. 진정한 하나 되면 마음이 하나가 되는 거예요. 마음이 하나가 되면 100명이 있건 200명이 있건 300명이 Realmente, 있건 3000명이 있건 하나. Convertirse en uno, 근데 마음이 nuestro 하나가 되지 corazón y 못하면 nuestra mente tiene que estar 5명밖에 unido, 없어도 tiene que estar, 2명밖에 없어도 그건 하나라고 얘기할 수 없어요. tiene que estar totalmente 자, unido a nuestro 에스겔 Señor 36장. Jesucristo para convertirse en uno. 26절 같이 한번 En 보시겠습니다. Ezequiel, 에스겔 36장 capítulo 36, 36, 26, leemos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, 하나님이 이제 leámoslo. 어, Dice, y os daré corazón nuevo y 신약 pondré 시대에 들어오면 espíritu 하나님의 nuevo 백성들에게 dentro de 이런 약속을 vosotros. 하셨습니다. 자, 26절 같이 한번 Y 읽겠습니다. 자, quitaré de 시작. vuestra 새 carne 영을 el 너희 corazón 속에 de 두고 piedra 새 y os 마음을 daré 너희에게 un 주되 너희 corazón de 육신에서 carne. 굳은 Leámoslo 마음을 otra vez. 취하고 부드러운 Os 마음을 daré 줄 것이다. 자, corazón 거기 nuevo 보세요. y pondré 또 espíritu 새 영을 nuevo dentro 너희 de 속에 vosotros y quitaré 그다음에 de vuestra 새 carne 마음을 el corazón de 너희에게 주되 piedra y 너희 os daré 육신에서 굳은 un 마음을 취하고 corazón de 부드러운 마음을 carne. 줄 것입니다. Amén, aleluya. Qué 여기서 maravilloso 강조하는 este 것은 마음을 versículo. 얘기하고 있어요. 몸을 얘기하고 있는 것이 아니라
lo más 새 importante 영을 너희에게 주고 que aquí 그다음에 새 enfatiza es la 그다음에 너희 mente 육신에서 y 굳은 el 마음을 제하고 espíritu 부드러운 마음을 줄 para 것이니. que nosotros 이 nos convirtamos 마음의 en 변화, uno. 그다음에 Y dice que 새로운 Él 마음은 quitará ese 무엇을 corazón de 통해서 가능한 piedra 것이냐. y lo 27절에 그 해답입니다. convertirá en 자, corazón de 시작. carne. 또 ¿Cómo esto es 내실을 너희 posible? 속에 Eso 두어. 거기 lo 보세요. leemos. La 26절에서 respuesta está en el 새 versículo 영을 너희에게 27 준다고 y 그랬죠. dice, y 그것은 우리 영을 pondré 새롭게 dentro de 만들어 vosotros 주시겠다는 mi 거죠. espíritu 그러니까 y 이것은 haré que 내면의 andéis en mis 하나됨입니다. estatutos y guardéis 마음의 mis 하나됨이라고 얘기할 수가 있는데 preceptos 그건 y 무엇을 los 통해서 pongáis 가능하냐면 por 27절에 obra. 보시면 그냥 신이 아니라 내 신을 너희에게 준다. Él 하나님의 nos 신. dará un nuevo 그것은 성령을 corazón, 얘기합니다. pero ¿cómo será 성령을 posible? La respuesta se 여러분, encuentra en el 우리의 속사람이 versículo 바뀌고 27. 우리의 마음이 Y 바뀌는 것은 deben de 우리의 leerlo 노력가지고는 안 muchas 돼요. veces para que 성령이 ustedes 들어오셔야 돼요. 성령. esto les 성령이 강하게 quede 역사하셔야 돼요. grabado en sus corazones y en sus mentes. Esto es el 그래서 Espíritu, el 하나님의 Espíritu 방법은 Santo, 첫째는 성령이고 que Él pondrá en vosotros. 성령만 가지고는 안 돼요. 우리의 El 노력도 primer 필요해요. método para que nosotros seamos uno solo en Cristo es el Espíritu Santo. 그래서 에베소서 Nada 4장 va a pasar si tratamos de hacerlo por 3절에 nuestros 보시면 propios 성령의 esfuerzos. En 하나 되게 하신 Efesios, 것을 뭐 하라고 Efesios 했어요? 4:3, 지키라고 그랬지. Efesios 자, 에베소 4장 4:3 3절 다시 한번. dice, pero también digo, Efesios 4, Efesios 4:3 dice, 자, 3절 같이 읽겠습니다. 4장 3절. 자, 시작. 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 solícitos 하신 en 것을 어떻게 guardar la 하라고요? unidad del 그냥 Espíritu 지키라가 en 아니라 el vínculo 힘써 de la 지키라. paz. 힘써 Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 이건 de 우리의 la 노력이 필요한 paz. 거죠. 왜 그런 줄 아세요? 마귀가 역사하기 때문에. Esto tiene que venir de nuestros corazones y es lo que nuestro corazón tiene que añorar, tiene que ver una 이미 우리가 determinación en 예수 믿고 구원을 nosotros 받는 그 para que 순간 nosotros 성령께서는 podamos 하나 되게 하셨어요. guardar esta unidad. 성령께서는 하나 되게 하셨어요. 여기에 En el 백명이 momento 모여있다 que 할지라도 nosotros 성령께서는 creemos 우리가 하나 되게 en 하셨는데 Él, 그게 뭐냐면 creemos en su 그래서 palabra, 교회를 nos 가리켜서 convertimos en uno 몸이라고 en 얘기하고 Cristo 있어요. Jesús. Sabemos que la iglesia 에베소 1장 23절 representa el 여러분 cuerpo. 몸에는 많은 지체들이 있잖아요. En Efesios 1:26 sabemos que en el cuerpo hay 손이라든지 muchas, 팔이라든지 está 다리라든지 compuesto de 눈, muchos 코, 많은 지체들이 있지 órganos y 않습니까? partes, 그러나 이 많은 órganos 지체들이 vitales, 나라고 하는 o 한 몸 속에서 estas 하나가 된 diferentes 거예요. partes como oídos, 하나가 ojos, 되기 nariz, 때문에 내가 지금까지 todo 살아서 está 움직이고 있지. combinado y forma 근데 un 그게 solo 만약에 분열이 cuerpo. 된다면 그건 Para 정신 que 분열증이라고 nosotros 정신 podamos 분열증. caminar necesitamos los pies y las piernas. 교회는 Sí. 그리스도의 몸이기 때문에 Si 성도 algo 한 사람 한 nos 사람 다 duele 지체예요. o nos afecta, 근데 tenemos una 몸이라고 하는 extremidad que no 관점에서 nos 봤을 때는 funciona, 한 몸 안에 no 있어요. 한 몸. estamos 다 하나야, completos. 하나. 그래가지고서 머리에서 명령을 내리면 같이 움직이잖아요. 야, 밥 먹어라 그러면 En 손은 nuestra 숟가락 iglesia 잡고 nosotros 입은 lo 벌리고 mismo. Tenemos 그다음에 que estar 이 몸은 의자에 juntos 앉고 en 말이죠. un solo 그다음에 눈은 sentir, 보고 en 자기가 un 원하는 solo 곳을 떠가지고 입에다 amor, 집어넣지 않습니까? para que nosotros podamos 하나로 funcionar 움직입니다. como uno 근데 para nuestro Señor Jesús. 이 성령의 하나 되게 하신 것을 분열시키는 존재가 있다. 그게 누구냐면 사단 마귀입니다. 사단 마귀는 계속 틈을 노려요. Por medio 성령께서는 이미 하나 del 되게 Espíritu 하셨지만 Santo que 분열을 nos 시키는 ayuda a 것은 ser 마귀의 uno, solo 그래서 hay 마음속에 들어가서 어둠을 alguien 뿌립니다. que puede 이간질을 bloquear 시키고 esta 오해하게 bendición 만들고 시험 y 들게 este es 만들고 Satanás, 그래가지고 el 섭섭 귀신이 diablo. 들어가 El 삐지고 diablo siempre nos 오해하고 va a poner 그다음에 trampas 어두워지고 para que nosotros 분열을 시킵니다. no continuemos 여기 creyendo en 에베소 4장 nuestro 3절을 Señor 보시면 Jesucristo, 성령의 para 하나 que el 되게 하신 것을 Espíritu 그냥 지키는 것이 아니라 Santo no 힘써 more en 지키는 nosotros. Él siempre va a 말씀과 poner, 기도를 우리가 지켜야 돼요. a poner cosas 않으면 frente a 가만히 있으면 nuestros ojos y hacernos caer. 여러분 Pero 이 nuestra 마귀 oración 와가지고 씨를 뿌려가지고 debe 전부 다 ser 그냥 막 분열시켜버려요. de permanecer en Cristo en 저는 앞으로 uno 우리 y 생명나무 no 교회가 darle 그리스도의 cabida a 몸, las tentaciones del enemigo. 그리스도 안에서 하나는 사실을 Nosotros, 기억하고 el 저와 árbol de la 여러분이 vida, 말씀과 기도를 통해서 nosotros 힘써 지켜서 tenemos que 이 vivir 하나님을 계속 como 유지할 수 un 있는 solo 그런 믿음의 cuerpo por 공동체가 될 수 medio de 있기를 recibir 주의 su 이름으로 palabra, por 축복합니다. medio de la oración. 기도하시기 Y así vamos a poder ser los instrumentos y llegar a ser
un solo cuerpo para nuestro Dios. Amén. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Oremos. 오늘도 주시는 말씀을 Nuestro 통해서 querido Padre, gracias 성령의 por este 따르게 día, 하신 gracias 것을 por tu 힘써 지키라고 palabra 말씀하셨습니다. tan maravillosa que 우리가 tú nos has 말씀과 dado. 기도를 통해서 Tú nos has 하나님을 dicho, 지킬 수 Señor, que 있도록 seamos 도와 주시옵소서. diligentes en 우리 leer 교회 tu 안에 palabra, 분열이 en 일어나지 아니하도록 도와 orar muy 주시옵소서. constantemente 사단이 para llegar 틈타지 y 못하도록 주께서 vivir 막아 y estar en un 주시옵소서. solo sentir, en 그래서 un 하나 된 solo cuerpo 공동체 contigo. 그리스도의 하나 Que 된 estas 몸으로 divisiones no 마지막 existan, 구속사의 que el 사명을 enemigo 감당하게 하시고 nunca venga a querer 열방에 이 separarnos de ti, 구속사의 피 Señor. 묻은 복음을 전하여 Ayúdanos, Señor, a ser 그들을 살리고 uno solo en tu santo 춤추며 그들이 nombre, que 돌아오게 할 nosotros 수 있는 podamos ser 그런 el 교회로 하나님 centro 앞에 de la 쓰임받게 historia de la 하여 redención 주시옵소서. y que tu 예수님 이름 받들어 bendición, Señor, 감사하며 esté con nuestros 기도드리옵나이다. 아멘. corazones y que seamos un solo cuerpo, un solo 이제 sentir 다음 por 시간에는 medio del Espíritu Santo que tú nos has 행동 dado. 예언의 소결론입니다. 그 소결론이 끝나면 그 다음 시간부터는 이제 El 에스겔 próximo 성경 mensaje 본격적으로 vamos a hablar 공부하도록 acerca de 하겠습니다. la conclusión final